география стран, из которых приезжают участники. И это радует нас, самих участников, потому что нам тоже интересно видеть, как развиваются, как работают наши коллеги. И нам очень приятно, и мы хотим поблагодарить вас за то, что вы даете возможность всем этим университетам приехать сюда и рассказать о своем опыте. Потому что и задача Министерства образования, и задача TM International, задача каждого из наших университетов, которые работают здесь, донести до ребят о том, что есть возможность получить знания. Знания по новым программам, знания по новым специальностям, по новым технологиям. Понять, какие профессии на данный момент являются самыми востребованными. Присутствовать на выставке, встретиться опять с представителями местных университетов. Пытаемся тоже рассказать нашим студентам, будущим студентам о возможности обучения, опыта, обучаясь на нашем университете, Европейском университете в Левке, по программам Mobility рассказать, возможности потянуть английский язык в течение летнего семестра. И также я немножко волнуюсь, потому что все-таки выступаю перед вами, и мы только прилетели буквально 2 часа назад, пыталась установить свой стенд, но все равно еще раз всем огромное спасибо. Будут у вас вопросы, пожалуйста, приходите к нам. Спасибо. نمایشگاه مذکور در که معرفی شده از جانب پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و پیش از همه شرکت مشترک تاجیکستانی و مالایزیا TM International دایره انسانیت رو برگزار بنماید. این دروازه را گشودن برای جوانان در سطح بین‌الملل معلومات دانش و مهارت ملکه گرفتن است. این بار دیگر ثابت می‌کند که امروز تاجیکستان عزیز همه گونه آن شرایط‌های مساعد برای تحصیل جوانان فراهم می‌آورد. فقط باید خواهیم که این جوانان برگردند به وطن بعد از تحصیل و سهم خودشان برای رشد این دیار، این ملت، این اقتصادیات گذارند. فقط وزارت معارف هم در همین فکر است. امکانات می‌دهیم بگذار روند بینند، خوانند، آموزند، دنیا را بینند و برگردند به وطن و نزد پدر و مادر و وطن خود را سهم گذارند برای رشد این جامعه بسیار برای ما مهم اختصاص زبان عربی می‌خواستیم که در دانشگاه بین‌المللی در شارجه دبی تحصیل علم نموده ماجستراتورا یعنی ماجستراتورا داخل شده تکمیل این مقام بله من همین فکر میکنم و بله میخواهم که در آنجا تحصیل کنم. برای اونگی من در اینجا مثلا زبان عربی اختصاص من در ترجمان زبان عربی است. تحصیل در شارجه و زبان چیزی که معلومه بودم یک سال تحصیل 11,000 میگن و مثلا برای ما زیراهای نیست که برای باشد قوتا باشد یا بوجه باشد بوجری باشد